მატჩი დამთავრებამდე 23 წუთით ადრე ანგარიში გახდა 5. Dartmouth. Bukalski. Zastanawiamy się, czy Krzysztof Pawlak zdecyduje się na pary klubowe, licząc na większe zrozumienie graczy. Tymczasem Arveladze i proszę Państwa, zupełnie niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie Gruzini, jak mówiłem, rozkręcają się i obejmują prowadzenie w dzisiejszym meczu. Arveladze, który nie tak dawno strzelił bramkę, tą historyczną, o której wspominałem. Teraz kolejny gol, to już jego 11. gol w reprezentacji Gruzji. Popatrzmy, indywidualna akcja, dobre przejście i nie popisał się tutaj i Kukiełka, i Grzegorz Szamotulski, ostry kąt. Interweniował wprawdzie, ale piłka ześliznęła mu się po rękach i 1-0 reprezentacji Gruzji. Lazio-hoz kerül vissza a Arveladzétól. Jamarauli még egyel tovább. Átverekszi magát Winkladze a védőinken, sebük, kitolják oldalra Kitisvili. Egy kis szamba a labda körül, de ez veszélytelen. Nem is volt olyan veszélytelen. Két embert is becsapott, beadja, üres a kapugól. Hát végül csak betaláltak. Hát ha ennyi helyzetet adunk, Arveladze is tud gólt lőni. Arveladze harmadik 100%-os helyzetét kihasználta, de föltenném a kérdést, hogy lehet Arveladze ilyen üresen bent középen megint? És hát Kitisvili két álló védőnket csapja be a szambázát után. Hát gyerekek, itt tessék nézni, oda megy két magyar védő, és a kettő között elmegy, majd ad egy köténycsebőknek. Hihetetlen! És most egy újabb kellemetlen meglepetés, Kitisvili, és tessék figyelni Arveladzét. Ott van mi, 8 méterre nincs tőle magyar védő. Eckball. Und geht Kalatze, der Milan-Profi. Demetratze Corner. Bobiashvili hebt den Ball erneut einwärts und das ist der Ausgleich.
64. Minute. Ich will nicht direkt sagen, man hat den Ausgleich irgendwie kommen sehen, aber die Luft war dick seit einigen Minuten. Und statt dass die Schweizer hier beruhigt einem Sieg entgegenspielen können, beginnt alles wieder von vorn. 1:1 steht es. 8.000 spettatori, la Georgia in casa contro l'Albania. Albania che ha iniziato molto bene il gruppo, ma le partite del gruppo, ma adesso deve fare i conti con questa Georgia che va in vantaggio. Shota Arveladze all'8° minuto del primo tempo. Attacca ancora la Georgia. Primo tempo c'è l'intervento da parte dei giocatori albanesi, ma l'azione prosegue. Alla fine Arveladze raddoppia. È la sua seconda rete personale in questa gara e la Georgia vince 3-0 con la doppietta di Arveladze. pas de faute. Et regardez les accélérations ukrainiennes, même si Gusev a perdu la balle. Il reste en position. Les Géorgiens avec peut-être une frappe. Si on s'ouvre le chemin du but, c'est parti, c'est au fond. Superbe but géorgien. Oh la catastrophe pour Oleg Blokin. Superbe but géorgien. C'est signé Shota Arveladze qui avait été accroché à l'entrée des 16,50 m, qui a réussi à s'extirper du piège que tentaient de lui tendre les Ukrainiens pour frapper, enrouler du pied droit. Shovkovski est battu, ça fait un but partout. Et on est à la 37e minute de cette première période. Il y a tout le travail de l'avancement de Gobi, il y a tout le travail. Regardez comment il résiste à la charge de Lucide. Après, il est lucide, il y a la technique, il enroule bien le ballon. Bah, ça, c'est à voir les avancements. Dans un premier temps, Gobi, après, il s'est déjà débarrassé de l'adversaire direct. On regarde le positionnement du gardien. Techniquement, tout est bien fait. Et belle égalisation pour les... Unter Topmüller erkennbar. Demetratze, der Publikumsliebling in Georgien, Dribbelkünstler, vernascht hier ausgerechnet den erfahrensten Schotten. David Weir
Und dann wurden im Hampton Bar gleich zwei alte Rechnungen verglichen. 1:1, Shota Arveladze. Auch er fühlte sich von Schottlands Trainer Alex McLeish einst bei den Rangers nicht entsprechend gewürdigt. Und Klaus Toppmöller hatte seinem Torjäger dieses Tor gewünscht, um die persönliche Schmach vom verlorenen Champions League-Finale im Hampton Park zu tilgen.